Next, large XL na top. Ganda oh. Meron yung mga yun. Mine ako dito ng asul. Mine asul. Magkano to? 140. Mine asul, 100. Large XL. Asul. Lahat yan may ano. Sulat. Oh. Sinulat na to? Hindi. May sulat. May dikit lang. Small, medium. Mine ako crop. Crop, 100 crop. Large size kasha. Code ako dito. Ganda oh. Mine long sleeve. Long sleeve 100, medium hanggang semi-large. Mine long sleeve. Ayan, wait lang. Naman tayong dress naman tayo mga sis. Puff sleeve dress. This one is smock po. Harap likod smock hanggang braso. Free size po yan, small, medium, large kasha. Code na lang ako dito na mine free size. Mine free size 100. May ganyang dress ka na. For 100 pesos. Free size 100. Free size. Next. Large size mga sis. May paganito sa likod. Button down. Garter siya. Code ako dyan. Pag suot nyo, hindi siya masyadong kita likod. Ganyan lang. May ako dyan ng mine bewang. Kasi gartery siya sa bewang. 100 bewang. Ganda pa nito. Best fit is large. Bewang, 100 bewang. Mine bewang. Best fit small medium. May pa-belt siya. Code na lang checkered, 80 pesos. Mine checkered. May pulsa. Checkered, 80 checkered. Next. Ganda nito. Medium, semi-large. May self-tie na siya. Clover yung design. Code na lang dyan ng clover. Mine clover, 150 clover. Clover. Hi sis Edna. Long. Pa-complete po ng code mga sis. Ano po si long? Long top. Long top sis. Pa-confirm naman if ito siya. Ayan. Then pa-PM po sa page sa mga new minor. Pa-PM sa page, name, contact number, and address. Yan. Next time. Medium to large kasha. Button down. Code na lang Cuello. 100, medium to large. Cuello, 100, Cuello. Pang-office, best fit small, medium, garterize. May ribbon sa harap. Code na lang ako dyan, stripe. Mine stripe. Stripe 100 stripe. Stripe 100. Next, bagsak lang na dress. Large size hanggang XL. Code na lang ako dyan, jumper. Pang jumper to. 80 pesos jumper. Clover sis Geraldine. Sis Geraldine, yours po. Good afternoon. SSD, thank you so much. Yung isa kanina. Para ka nakapalda ng mahaba dito. Kasha siya hanggang large. Code na lang ng palda. Palda 100, large size. Mine, palda. Palda 100. Next, mini dress siya na may paganyan. Cute na to. Code na lang dyan, mini. Mine, mini 100, small medium. Pa-halter siya. Mini. Next, small medium, ganyan yung style. Parang aesthetic. Best fit small med, code na lang ng puti. Mine puti, 80 pesos. Puti. Puti, 80, puti. Medium to large. Sando, 80, sando. Mine, sando, 80 pesos. Next, very cute to. Small, medium, kasha. Code na lang ng pastel. Mine, pastel, 80 pesos. Pastel, adjustable strap. Small, medium pa bakuna style. Code is bakuna, 80 bakuna. Mine, bakuna. 80 pesos. Next, large hanggang XL. Code na lang ng strap.
Strap 80 strap. Large XL. Mine strap. Medium hanggang semi-large. Ganda oh. Mine ako dyan. Very presentable siya. Mine. Ano pa po may Starbucks? Mine blue. Yan. Mine blue 100 blue. Blue 100. Okay, next. Ang galing oh. Plus size na top. Mine plus. Mine plus can fit XL to 2XL. 80 pesos plus. Plus size na yan. Small medium dress. Ayan. May tali sa bewang. Code na lang ako dyan. Mine bago. May tag pa to mga sis. Bago 150 bago. Small medium size. Sando. Sando sis Tess. Yours po. SSD, SSD. Thank you so much. Next. Medium to large. Code na lang ako dyan ng Fresco. 80 Fresco. Mine Fresco. Next. This one, code na lang dyan, yellow. Mine yellow, medium to large. Yellow, 80 yellow. Yellow, 80 pesos. Another yellow. Best fit nito, small medium. Para siyang dress. Code na lang dyan. Para siyang pang summer. Summer, 50 pesos. Summer. Best fit, small medium. Ito, turtleneck siya, oh. Medium to large. Code na lang dyan, colorful. Colorful 80, medium to large. Colorful. Colorful. Small, medium kasha. Code na lang dyan, likod. Likod kasi yung may style. Likod 50, likod. Mine, likod. Okay, mix ko na yung ibang 50 ha. Sa ating mga premium din. Small, medium size pa halter. Code is halter, 150. Best fit, small, medium. Halter. Next, meron tayo nito. Medium to large. Nag-iisa na lang to. Code ako dyan, nag-iisa. 150, nag-iisa. Mine, nag-iisa. 150, best fit po, medium to large. Nag-iisa. Large up to semi-XL. Ganda nito. Sis Chesko. Sayang wala na si sis. Code ako dyan na linen to eh, mga sis. Mine, linen. Linen, 150. Linen. Likod. Likod sis Julie. SSD, SSD. Thank you so much. Ayan, ito yung water naman. Lola! Oh, Medium to semi-large. Code na lang ng puti. Puti, 50, puti. Hindi serious. Di siya stretchy. Ako ngayon dyan. Pero mukhang kasha ko. Ano na yun? Ano yun? Likod. Sis Julian. Summer, sis Janet. SSD, SSD. Thank you so much. Good afternoon, sis. Eto baka gusto